Sulod ibantay. Bantay. Dito bantay. Bantay. Okay, ulit. Bantay. 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 Okay, final tayo. Final. Okay. Bantay. Bantay. Atinana. Okay, usog. Bantay. Bantay. Si Wayla. Bilis naman ito. Okay. Bantay. 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 And our winner, Satelorna. Okay, trial. Tatalo kayo. Sige, trial. Bantay. 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 Karaw tiklog mo. Okay, trial. Bantay. 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 Asjay. Okay. Okay, final. Bantay. 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 Out si DJ. Nabagay. Okay, next. Bantay. 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 Okay, we have the winner. Okay. Hooray! Hep hep! No reactor. Okay. Hooray! Hep hep! 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 Okay, we have four remaining contestants. May ginagamit nila yung microphone. Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Tapos mo tayo. Out, baby! Okay. Going to three. Hep hep. Okay. Okay, mabilis tayo. Okay, bawal ang mabagal. It's Fatima. Okay, give a prize. Okay, awarding of gifts tayo. Awarding of gifts. Toy cat with a dog. Merry Christmas, Tata. Sama ka din magawa. Sama ka din magawa.
One pang Piliendang dumawat ka kanyak Dumawat ka kanya. Regalo mo kay Nana. Nana. Regalo mo kay? Kanino ka? Kay? Yung ating na-hide? Ano naman? Allen. Allen. Thank you, ate. Alden. Hayden. Open. Ito, ano regalo mo kay? DJ. Ang regalo mo kay? Kuya. Kuya. Okay. Ano po ba? Ano na isa? May bata ganyan na di ba? Wala na. Okay, ganito. 5 kayo. Mamili na lang kayo ng regalo nyo dito. Ibang panapon ko rin mamaya sa inyo. Mamili na kayo. Ma'am Marveli, mamili ka na. Wait lang. Step ito. Pili na kayo dito. Itutog lang. Itutuyo lang. Huwag ka lang galawan. May malaki na mura. May maliit na mahal. Ha? Saan yan? Okay. Nanang, ikaw na Nanang. Next. Pili ka. Pili ka isa. Okay. Manang Lorna. No. Bawal bagkat. Okay. Yan na lang sa'yo. Magaan. Yan. Okay, Maria. Okay. Okay. Baby. Ito, okay. Okay, next. Okay, gawa kayo ng raffle. Raffle tayo mamaya. Kanya-kanyang presyo naman. Ay, price naman ito. Pag bata na bunot, iba yung bibigay ko. Pag matanda, iba. Pag teenager, iba. Okay. Pero ang gagaling lang dito.